Hello guys! So, naglakaw-lakaw mi karon. Magalas 12 na diri sa Kadlawon. Sa gabi iba. So, pagawas na mong iro. Naglaglaag mi kay gigutom ko dahil. Ngita ko pagkaon. Ay, I'm hungry. Kaya gikapoy manggugo karong adlaw. Wa kay kaon ba? Ay, dagan ako gikaon. I eat a lot today, no? Really? No, really, no? I eat Indian food. Yeah, And you're very busy. rice. Gamay ra ka busy lagi kay ni day. Karon gigutom ko day, ngita ni food. Nya kay walking distance ra biya diri na ay abri diri day pero ang uban di ko ganahan. Ko ganahan bayet. La 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 tugnaw. Ganahan ko diri day kay safe kay ba wala kayo. Wala kuan diri day wala. Ang kuyawan man ko wala kung kitang homeless gyud. So dito ka yung kuan pasada. Super clean.